Jama'a kula salamu alaikum ubarkanda mansankine hanizo karayirgo tirai ifatta. Le matinal tira anir labaran di kan halaba PDP dubara partio wani kongarago koigete borwone alwati wani warakayirgo ay mekino bon ini partio tabbatandi ina hayyantira sinye. Ina nonga hayyantira yadin ga hino aganda fondo aminga politiko goye sintin ir Niger labo talato mandamera yadi mono le matinal tira anir labaran di kan parti woni o kan sigine PDP dubara parti no kan hayyantira dini ina sinyeno alwati banda kan matakan cinde tirani ki da bora kan maga parti woni bumbo ina feri amadu gate bor woni wose ankuwa kan gati Bazoum Mohamed abandano ina partio dini a hayyantira sinye maino na hayyantira din sinye bora kan adirginan guru bora kan gati kalla mutari ingano na tira din sinye PJP dubara partio parti woni hunkuna a tabbat ir Niger labora yadi mono parti no kan hunkuna a tabbatan di yango dini a sigomni haipe endes tare partio gin bora kan gati partio wani kandida kan gari labu kwai tara keki sappe kan gate gir zambarinka da waranka yadi mono di kogomo da rugun gidi hunkuna za hano hana kan ima kan PJP partio PJP dubara adu hayyantira za handi hanno tare wo sintingu butugu ilakale sintingu furkyara ne hare kambo mo PJP dubara partio lakkal kanay bon igon go sola ganda igon gingay kongara sola alwati bande kan PNDS tare partio ngewo hunkuna tunay kambano kaiga l'actualité tirango mo fondo folonkara ne sappe kayengete gir zambar hinka da waran kikin difa halba alwato ga kaga to sai da sarahama partio igon gan la sabu kago parti kayambura yadi mono l'actualité tirane kan di ko kumo da rugun gidi hunkuna hay kulno sikaba kan sedes rahama partio din agona ga bafunai yadi mono ane amma boraima haggoi amana banigina katta man ban zama agin gite kan partio ami gutun koine ifo seno tirane ngan wone woci ane zam partino kan te kaji ir Niger labo gergere kulara yadi mono bore kayenga bay parti woni bore kayenga gin gabo kan gise da aniya kan go ise bore yenno kan ay mekino wo bonge wodo hare kambo gurja man banigina imsko kimil hali ningay zerino zama har follon hinno har follon dinate i partio bafuna agate matkancini ga barada ngati wofo amte kan partio woy bore da al bore ngay mo cardi gete donu bon follon yadin mono imedinge wona partio jin borase ima gane cheme dara ka cheme dara yadi mono ima no bera kan irko no kan anadam partio din jine yadi mono matkan day l'actualité tira anikida ane haddeida bora kan irme chino bongo ne gese des rahama partio hauzu dini de borwoni aduga bay kan boryen gonga banda kan gona gidinga se alborondo way boriyan kayanga ba partio makay ga bori sika kulno sino yadin ga partio agi hingi ga ka nga borzena ki ga bayda za watidin le monde d'aujourd'hui teranga monir labaran dino kan front patriotique kan jine Ibrahim Yakubu go kango partio din jine borwo ninga mo anatir hamtum ginga tumayan samba CDAO wana satafodo wone mo tiradira Ibrahim Yakuba kan ga tikishin kasa partio wani ginfuna ane kan matkan kine ir Niger labora sapai sola goni gite dadin asigite de monduma yadi mono le monde d'aujourd'hui tira ane to ni di sanni wone wo kan Ibrahim Yakubu akonda no din CDAO dini wone wo ayega kan de tamani hanno go tonton ay kulkan giti opposition militant e se kan yadi nga halga kason iba gono yadi mono Ibrahim Yakubu ane wone wo kan gite har hinka magano ngete har sintina fodai ngam cabu kan gurja kan gai gono gite dini demokrasiya kan kadde di kit di chat ganin gai dugudu demokrasi kair Niger labora
ingay ma kayandi ama buri zam irme kino bon kuna bor kulno stagne kan hunkun ir Niger labo demokrasi gara yadin mono ihin kanta ane monga bano kan sanda sapai woki gongo sol kan sigite mondu mawo lahane kaga hauga kande alwate kayan gonga kadini ngay mu duga kosare za alwato dimmanto zama hadday di gorwo ne wo bon matkan kini no solay te dadin siku kulsi da sapai alwato kaga to agoto boraise nongo kan boraise ba agoto chanfoga yadi mono hala kurkutono dini yadi nga imu fonde yen kendi kangi hin ka aradan ifo seno Ibrahim Yakubu ningan wone wote zamane afode di ko code electoral din gona matkan kini no sokone yan wote da dini manti wafo kay bonna ko gitti yadi mono halka son dini senio mo guna ngu bumbo mo manti wafo kay bonno senio bumbo in gorandi la flam tiranga modo hare kambo akandir se labari wone tilberi chandalo solo sole fondara ate alwati yankan bore gone gene kan tilberi chandalo goye ka yangi ni gitedin goye dini ilati goye sin gite halal wato goto to bora kan yi dan sata gine dini a cabakan sanne kan bore gone gicidin mantiya dinno irmaran fongande kan utta hando azari waran kicin ta kan bisa sata kan yi goran da tilberi candalo maga a duga kasine kan funa se shin labora wone mu habuyan sandama imbata mai habuyan gwajine yan gano shin borai ni ga kasine wone mu tilberi baricho walirum ne tilberi komino maga yadi mono alwati banda kan komite wone kan yi gorandi am hagoy da tilberi candalo a to gajine wo tang kambara wodin bandanga no abisigo koy bata mai karra igono ga tilberi candalo goye te gidimat kanno goye ce dira way gono ga te da no din tilberi kwarara yadi mono dai Hamadu Adamu Sule kan geti satawo jinfuna borwoni afode anin ngi hina kulte kangan nan goye kay yangi sola imite tilberi candalo a wana fondara goye dini imite goyenno kante da monduma yadi mono goyenno kan hal alwato ki gabare goto alwato di maka ga sabanda kan goye din ingay ni banandi a tabbatandi mo kan goye dini ingay gini banandi hal alwato a kogoto woni mo gati hani zo al bahare kan irsola ka to nan darando newo labari ginda bon newo monir ginaran se ma salam